अरे बाबूंकर प्रश्न होछि रामचंद्र 14 वर्ष कहीं बणु को गले राति बाहिले तो से रजा ही थांते किंतु 14 वर्ष कहीं बणु को गले कौन पे जाइथिले 15 वर्ष गलेनी 13 वर्ष गलेनी कि 20 वर्ष गलेनी कि सारा जीवन तो बणु को पड़ी थांते भरत राजा ही थांते किंतु 14 वर्ष बोली कहीं निर्दिष्ट कले कहीं कले से बाबू से कथाटी पचारि ना नहीं वैदिश विलासर जोड़िए पद मात्र बेसी कहबे वैदिश विलास कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंगर लेखा हे बसी बसी तो जाबाड़ी वामदेव कश्यप सुमंत्र घेनी बसी बसी तो जाबाड़ी वामदेव कश्यप सुमंत्र घेनी बोले दशरथ मोर मनरथ मंडाई विराजधानी वीर वृंदरे इंद्र बसु नृपद रामचंद्र वीर वृंदरे इंद्र तनय सरी बामे वामदेव धनु को भांगिला बामे भृगुपति हारी वसुपति समस्त वसु से विवेश भक्त मत वसुपति समस्त भैया दशरथ राजा बसी वशिष्ठ जाबाड़ी वामदेव कश्यप सुमंत्र घेनी मंत्रिमंडल को घेनी दशरथ राजा बसी अच्छा घोषणा कले मु आउ राजा हेबिनी अयोध्या सिंहासन रे मु आउ बसिबार अधिकार मो पाखरे आउ नाही काहे की नाही ना ब्रह्मा सर्जना रे ब्रह्मांडे काहे की आउ मो तनय सरी रामंक भली गोटे पुओ संसार रे आउ किए नाही बामे वामदेव धनु को भांगिला लक्ष्य राजार गर्भ को खर्ब करी जो पुओ शिव धनु को भांगी सीता को विवाह कला बामे भृगुपति हारी भृगुपति जे परशुराम जो परशुराम 21 बार निक्षत्रिय करथिले पृथ्वी परशुराम गर्भ को खर्ब कला मो बलवान पुओ थाउ थाउ मु काहे की राजा हेबी आउ मोर भली लोक आउ राजा हेबार योग्यता इठी आउ नाही राम को भली पुओ थाउ थाउ जदी अयोध्या रे मु राजा हेबी आउ शोभा नाही एणु रामचंद्र राजा हबो घोषणा करदेले दशरथ अच्छा वशिष्ठ गुडा की पचाले शुभ लग्न केबे अछि देखो वशिष्ठ कहले काली गोटे दिन छाड़ देला आउ शुभ लग्न आउ 12 वर्ष पर्यंत आउ नाही 12 वर्ष पर्यंत काल अशुद्ध अछि ताले घोषणा कहले काली की मो पुओ राजा हेबा जिमिति चारियाडे कथरा प्रचार हिगला विपणी रे सुनी राम राजा बाणी बाहुडे मंथरा तोरा बाहुडे मंथरा तोरा बारी भरी अछि नयन जुगले बारी भरी अछि नयन जुगले गोड़े प्राण थिला पराजे वृक्ष काटिला प्राय विपत्ति तो ताग्रते हुए रे वृक्ष काटिला प्राय भैया जितले कि विपणी रे सुनी राम राजा बाणी बाहुडे मंथरा तोरा मंथरा कान रे पड़िला जे राति बाइले रामचंद्र राजा हेबे धाई धाई आसिला कैकेयी रो गोड़ तळे पड़ी गला कैकेयी रो गोड़ तळे पड़ी गला बोला आलो कैकेयी रानी तू कौन शुणिलुनी
आलो कौशल्या पुओ रामचंद्र राजा हबो कौशल्या राजमाता हबो तो भाग्यर राजमाता हेबार सौभाग्य नहीं आज्ञा जेते बेले कैकेयी ए कथा सुनिले केड़े शुभ कथा लो कहिलु बोहिले गलारू मोती मालटाकू काढ़िले मंथरा गलारे जे पकाई देले आनंद होई देख कैकेयी रानी पुष्प उद्यान रे हे बुलुछि पुणी सुआ सारी देख हे वृक्ष ऊपर कैकेयी को देखी कथा हेउथिले से बारे सुआ को होइलो सारी सुनो वचन आदि सीना कैकेयी रो आनंद मन आलो कांदिले काली ठारू ता दिन सरीबो नाही आदि आनंद रे देख बुलु अछि सेही सारी पचार की पाकी कैकेयी कांदिबो रामचंद्र परा हे राजा होइबो राम को पड़ी पुओ जेबे होइबे राजा राम को भड़ी पुओ जेबे राजा होइबो कैकेयी रानी देखो जे कि पा कांदिबो अरे भैया ओ जिमिति सुनी देले रामचंद्र राजा हबो कैकेयी मनानंद रे पुष्प उद्यान रे बुलुछंती सुआ सारी गछ ऊपर बसी कथा होछंती हां सारी कहूची आज सिना रानी आनंद रे बुलुछि काली ठारू कांदिले ता दिन सरीबनी सारी पचला कोन पई कांदिबो ना काली ठारू अयोध्या को शनि दशा पडुछि 14 वर्ष 19 वर्ष शनि दशा 5 वर्ष भोग होई जाईछि आउ 14 वर्ष होछि अंतर्दशा फल ए 14 वर्ष रे जिए सिंहासन रे बसियो सिए मरिबो जिए सिंहासन रे बसियो सिए मरिबो ताहले सारी पचला आकु प्रतिकार ना प्रतिकार अछि प्रतिकार अछि जदि 14 वर्ष राज्य छाड़ी कि जदि वनवास हबो ताहले से बंची जीव नाही जदि सिंहासन रे बसिबो ताहले से मरिबो आउ ए कथा जे सुनी करी अन्य आगे प्रचार करिवो मूर्धना फाटी करी से मरिबो कैकेयी पशु पक्षी कथा बुझी पारुथिले काहे कि ना बाल्य समय पिला समय ऋषि आश्रम रे जिवे सुआ सारी पशु मानक जो स्नेह करिवे ऋषि माने तांको बर देइथिले जे तू पशु पक्षी मानकर कथा आज्ञा सेटा समस्त को ए विद्याटी मिलिबनी ऋषि माने से मंत्रटी ताको देइथिले कागु कैकेयी से विद्याटी शिक्षा देइथिले ए विद्या बल रे कैकेयी ए पशु पक्षी मानकर कथा से बुझी पारुथिले जेतळे सुआ सारी कथा जानिले जे राति पाहिले रामचंद्र राजा हेबे जदि सिंहासन रे बसिकरी से मरिबो मोर भली मा थाउ थाउ जदि राम को भली पुओ मरि जीवो अच्छा मा हेगी रही के मूल्य कोन आउ ना मोर 1000 भरत दरकार नाही मोर रामचंद्र बंचीबा को पड़िबो किते स्नेह करुथिले भरत ठू 1000 गुण रे रामचंद्र को भल पाउथिले किंतु आज संसार से कथा आज्ञा जाने बुझी परलानी संसार कैकेयी गोटे नष्ट चरित्रा मा बोल आज पुराण राजी समस्त आज वर्णना करछे आमे किंतु कैकेयी भली माटिया पृथ्वी रे जन्म हबनी आज्ञा 1000 गुण भल पाउथिले भाबिले मो पुओ रामचंद्र को किमिति बंचेबी सत कथाटा कहिबी मूर्धना फाटिकरी मरिबी मरी गला परे मध्ये रामचंद्र राजा हिजो रामचंद्र मध्ये मरि जिवो नाही कोन कले जीवनटा रहिबो विचार कला इठी मो टिके परिवर्तन करिबी कठोर हेबाकू पड़िबो अच्छा अरे कैकेयी से दिन मुंडो पतिगिरी अभिमान करिगिरी बसिछंती दशरथ राजा आज सभारू पहुंची गले देखिले कैकेयी राग रे आज बसिछि सिंहासन रे भाबिले मते देखिले से आनंद हवार क्यों नहीं छी आज कोन मुंडो पतिगिरी काहेकि बसिछ मुंडो बोल अनुनति आज कोन पहुंची गले कैकेयी पागरे प्रिय आज रुसा काहेकि इमती रुसिगिरी काहेकि बसिछ केला रिसा की ए बुडी ए माई प्रिय गेन सीटा जानि परन की ओनरा प्यार गेन सीटा रिसा की काय किछ कहूनी बाकी जाई रे ऋषि जी काहे की अभिमान करि बसिछ कोन भाई बारंबार पछरछि काहे की तुम अभिमान करिछ कोन भाई अभिमान तुम मन रे जहा अछि खोली करी कहि दियो न रखले रुंधाई मरि जीवो जहा पल्ला ताहा सिखिलु ए हारे चंद्रानना चारु चंपक देहरे
ଶିଖିଲୁ ଏ ହାରେ ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚାରୁ ଚମ୍ପକ ଦେହରେ ଅଶ୍ରୁ ସରିବାର ମହିକି ଚିରିବାର ଅଶ୍ରୁ ସରିବାର ମହିକି ଚିରିବାର ଆଜନ୍ମ ପରିଚାର ସଂସାରୁ ସାରିବାର ତୁସିନା ମୋର ପ୍ରାଣ ରମଣୀ ଗଣରାଣ ତୁସିନା ମୋର ପ୍ରାଣ ରମଣୀ ଗଣରାଣ ପ୍ରାଣ ଛିଟି ମାଣ ବ୍ରତ ମୃଗାଠି ରାଣ ଦାରୁଣ ସ୍ମର ରାଣ ସାଣ ଦିଆତି ବାଣ ଗଣରେ ନିଶ୍ଚୟ ବାଣ ଗଣରେ ନିର୍ବଟି ମୋ କାହୁଁ ଶିଖିଲୁ ଏ ହାରେ ଚନ୍ଦ୍ରାନନା ଚାରୁ ଚମ୍ପକ ଦେହରେ दशरथ कहले हे प्रिय आदि कौन है जी तमे खाली छिंचाड़ी होउछ काहे की अश्रु बहुची तमर आखिरु कांदुछ तमे कांदुछ कमे धार धार लुह बहुची छोइंदरे एते रागुछ कोन है जी तमर केबे नथिला रुसा आज काहे की केबे तमर मु रुसा आज पर्यंत केबे देखिबी देखि नथिले आज देखुची तमर रुसा काहे की कांदुछ काहे की राग रुसा पडिछ भांगी जाइथिले गडै देबी हदी जाइथिले खोजी आनिबी गंधुर माछाणी देबी कंटा बगेई नाही यार करती मूर्ख पिला कहउथिले दशरथ आ किने जदी आइन सेडी आइती बोले माछ देरे सदाई जे बोले ताके अभिमान करिवो जी रे अरे अभिमान ओ आर अभिमान तो हइया पड़ियो अरे माना भंजन ओ मु जानि पारनी अभिमान भांगिया पड़ियो नै हां हां कोटे नारी अभिमान करछि अभिमान भांगिया पड़ियो एडा ओडे कथा अभिमान भांगु रे अभिमान गुमान आई टिके मुह टिके देखो ए कांदिला हो गया दशरथ जेती प्रकार बुझैले मध्य मो कथा घेनु नियाती आसो आसो मो कोले बसो अरे रंकर तो नमो आसो शंख कंठी कोले बस रंकर तो नमो आसो शंख कंठी कोले बस रंग राजीव धरी रंभा जंघनी पीयूष रंकर तो नमो आसो शंख कंठी कोले बस रंकर तो नमो आसो अंग अंग आको इमिति मंगेले मंगियोनी रंकर तो नमो आसो ए रंकर तो नमो पाखु टिकी आसो पाखु आसी मो कोलोरे बसो शंख कंठी कोळे बस अंख आसिला अंग रंग राजीव धरी अधरटा रंग राजीव जे पद्म भଳି हम अठडा देखि देले मते चापी दाउ इच्छा होछ मुख बिला देउतले रंभा जंघनी पीयूष रंभा जे कदली गछ भଳି तमर ए जंघडा कदली गछ भଳି रहिछि हेले अंक अंक अंग अंग गला तापर आसिला अंच 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 अंज अंझ अंझ
আরে মুঞ্চ রামা মনুরস বাঞ্ছ থরে রতি রস মুঞ্চ রামা মনুরস বাঞ্ছ থরে রতি রস গন্ডোলা দেউছি মার গন্ডোলা দেউছি মার এ ধন্দট কুবিনাশ রঙ্কর তন মাস শঙ্খ কণ্ঠী কোলে বস রঙ্কর তন ଦଶରଥ ରାଜା କହିଲେ ମଧ୍ୟ କଇକେଇ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଆରେ କାହିଁକି ଅଭିମାନ କରିଛ କିପା ଅଭିମାନ କରିଛୁ ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆରେ କି ଦୋଷ କରି ଅଛି ବା ତୋହରି ଦଶରଥ ପଚାରିଲେ କଣ ଦୋଷ କରିଛି ମତେ କଣ ଭୁଲ କରିଛି କହେ କଇକେଇ କହିଲେ ହେ ରାଜା ତମେ ହଉଛ ଜଣେ ମିଛୁଆ ତମ ପାଖରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ତୁ ଅଛି ଦିଟା ବର ମତେ ଦେଇଥିଲ ପୂର୍ବରୁ ମତେ ତମେ ଦିଟା ବର ଦେଇଥିଲ মনে আছে এডি বচন ভাইলা কোন সেটা পূর্বরু তুমি মতে দুইটা বর দেইছিল কেতে কহল বচন ভাইলা দেখিলু জোর গিরি না কোন রাগি গিরি তুমি এমিতি কোলতি মা আনন্দ হইজি আউ সাড় ভুলি দি ইয়াড় পড়াইবি যে তুমি মতে দুইটি বর দেইছিল পূর্বরু বর্তমান সে দুইটা বর মোর কার দশরথ কলে এইথিপে অভিমান এ সামান্য কথাটা পাই অভিমান তুমি যাহা কইলে তাহা করিবে সামান্য বর পাই তুমি এনি হউছ সেটি কইকেই কহিলে হে রাজা আজি প্রথম বর মতে দব প্রথম বରରେ মো পুଅ ভরত রাজা হব কে নাই কছি হউ কিন্তু দ্বিতীয় বর রামচন্দ্র 14 বর্ষ বনবাস ଯିବ না এরা হি পারি রামচন্দ্র 14 বর্ষ বনবাস ଯିବ नहीं আজ্ঞা যেতেবেলে দশরথ এ কথা শুনিলে মূর্ছা হইণ হে তলে পড়ি গলে আলো নারী রূপে রাক্ষসী আসিছিলু তুহি মোর জীবনকু দেখ নেবার পাই দশরথ রাজা সেটি মূর্ছিত হইকি পড়ি গলে কহিলে তু গোটে নারী নুহ তু হচ্ছু রাক্ষসী নারী রূপে মো নিকটকু আসিছিলু আলো রামকু ছাড়িকি মু বঞ্চি পারিবি কইকে বলে নাহি মু जो बर मागिছি সে বরটি দেবাকু পড়িব রামচন্দ্র 14 বর্ষ বনবাস ଯିବ মো পুଅ ভরত রাজা হব আজ্ঞা পଣ୍ଡা বাবু শুনুছন্তি না নাহি ভাইয়া বসছন্তি না নাহি কইকেই বর মাগিলে সেদিন যে রামচন্দ্র 14 বর্ষ বনবাস ଯିବ মো পুଅ ভরত রাজা হব কাহিকি কইকেই মাগিলে আজ্ঞা রজা করিবাকু ভরতকু নাহি কইকেই জানিছন্তি যে সিংহাসন রে বসিলে সে মরিব জানিছন্তি হেলে মধ্য বিচার কলে ভরত পছ রজা হইকি মরি যাও কিন্তু রামଙ୍କ ভଳି পুଅটি বଞ୍ଚିକି ରହୁ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ କୋ ମା ଅଛି ନିଜ ପୁଅକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇକି ସୌତୁଣୀ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇବ କେବେ ନିଜ ପୁଅକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦବ ଯଦି ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ଭରତ ରଜା କରିବାକୁ କଇକେଇର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମାଗି ଦେଇଥାନ୍ତା ସାରା ଜୀବନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଣରେ ବୁଲୁ ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଯାକ ରାଜା ହେଇକିରି ରହିବ 14 ବର୍ଷ ବୋଲି କାହିଁକି ସେ ମାଗିଥାନ୍ତେ କହୁନାହାନ୍ତି ନାହିଁ केवल शनि दशा हूँ 14 वर्ष बापरे 14 वर्ष तू बणकू पड़े बापा तू जो फेरबू अयोध्या शनि दशा कटिज बापा तू राजा हो बंचा पड़ो संसार में 1000 भरत मोर लोड़ा ना तू राम को हड़ी मोर गोटे पुओ लोड़ा किमिति से माँ आज्ञा आज जन्म हम माटी आज्ञा बोले निज पुओ को मरण को ठेली देकर गोटे सौतुणी पुओ को बंचेब के किए किंतु आज जदि नाटी कहवा कईकई एटा भल ना राम को बणकू पठे समस्त आम घृणा करुचे असल सत्यटा सहीटा नुह समस्त आम घृणा करवा जे कईकई गोटे नष्ट चरित्रा माँ बोली कहवा ना आज्ञा कईकई माटी संसार में जन्म हम प्रकृत आज्ञा पुराण एगुड़ा हूँ भीतर तत्व रहस्य कईकई भली संसार में माँ ना रावण भली भक्त ना उर्मिला भली स्त्री ना संसार में आउ भरत भली भाई ना यहाँ चारिटा कथा रामायण आमको शिक्षा मिलूँ
ଯେତେ ଭାଇ ଅଛି ଭରତ ଭଳି ଭାଇଟି ଆଉ ସଂସାରରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜଣକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ରଜା ହେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋଲି ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଭାଇ ଦରକାର। 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୈକେୟୀ ସହିତ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି ଭରତ। କାହିଁକି ମୋ ଭାଇକି ତୁ ବଣକୁ ପଠେଇଲୁ? ମୁଁ କଣ ରାଜା ହେବି? ମୋର ଦେବ ପ୍ରତି ମୋ ଭାଇ ଦରକାର। କିଏ କହିବ ଆଜ୍ଞା? ମିଳିଗଲା ପରେ ଆଜି ଭାଇକି ଆଜି ବିଷ ଦେଇକି ମାରି ଦଉଛି। ଆଜି ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଭାଇ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଆଜି ହଣାକଟା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଭରତ ଭଳି ଭାଇ ସଂସାରରେ ଆଜ୍ଞା ମିଳିବେ ନାହିଁ। ରାବଣ ଭଳି ଭକ୍ତ ଆପଣ ଯେତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବିଭୀଷଣ ଭକ୍ତ ନାହିଁ। ବିଭୀଷଣ ମାଗିଲା ବିଭୂତି, କେମିତି ରାବଣ ମରିଯିବ, ମୁଁ ଲଙ୍କାରେ ରଜା ହେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ମାଗିଥିଲା କଣ? ମୁକ୍ତି। ମୁକ୍ତି। କେତେ ଦିନ ରହିବି ପ୍ରଭୁ? ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦକ୍ଷିଣା ଯାଚିଲେ, ସିଏ ବୋଲେ ଏକୁଟିଆ ମାଗିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମାଗିବିନି, ଚାଲ ଖଣ୍ଡେଦୁରକୁ ପଳେଇବା ମାଗିବି। କିନ୍ତୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହନୁମାନ ମନା କଲେ, ବୋଲେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପେଲିଦେବ। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଡାକି ନେଇଗଲା ଖଣ୍ଡେଦୁରକୁ, ବୋଲା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଲଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ କି ସୀତା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆଣିଛି ମାଙ୍କୁ? ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଯଦି ଆଣିଥାନ୍ତି ମୋ ଘରେ ନେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଯଦି ଆଣିଥାନ୍ତି ମୋ ଘରେ ନେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଘରେ ରଖିନି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମାକୁ ନେଇଛି ଦେବୀ ରୂପରେ। ଦେବୀ ମାନଙ୍କର ବାସ ହଉଛି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ରଖିଛି। କାଳେ ଏକୁଟିଆ ଡରିବେ, ସେଠି ପୁରୁଷ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିନି। ମୋ ମା ପତିବ୍ରତା ନାରୀ, କୌଣସି ପୁରୁଷର ଯେମିତି ଛାଇ ପଡ଼ିବନି, କେବଳ ରାକ୍ଷସୀ ମାନଙ୍କୁ ଚାରିପଟେ କାଳେ ଏକୁଟିଆ ରହିବ ବୋଲି ରାତି ଦିନ ଜଗେଇଛି। ସେଇଠି ତ୍ରିଜଟାକୁ ରଖିଛି। ତ୍ରିଜଟାର ନାଁଟା କଣ, କାହିଁକି ତ୍ରିଜଟା ହେଇଛି? 3 ବେଳା ସେ 3ଟା ରୂପ ଧରୁଥାଏ। ସକାଳ ବେଳେ ବାଲ୍ୟ ସମୟ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଯୁବତୀ ସମୟ, ରାତ୍ର ସମୟରେ ବୁଢ଼ୀ ସମୟ। 3ଟା ରୂପ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା ନାଁ ହେଲା ତ୍ରିଜଟା। 3ଟା ରୂପ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ବେଳା ତାର ବାଲ୍ୟ ରୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଯୁବତୀ ରୂପ ହଉଥିଲା, ରାତ୍ର ସମୟରେ ବୁଢ଼ୀ ରୂପ ହଉଥିଲା। ସେ ତ୍ରିଜଟା ଦିନ ରାତି ସେଠି ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ରାବଣ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ନେଇନି, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ନେଇଥିଲି ମୋ ଘରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି, ଖଟ ପଲଙ୍କରେ ତାକୁ ଶୁଆଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ କାହିଁକି ରଖିଛି? ନା ଦେବୀ ରୂପରେ। ଯଦି ଦେବୀ ରୂପରେ କାହିଁ ତ ପୂଜା କରିବାର ଦେଖିଲୁ, କନ୍ଦଉଥିଲ କାହିଁକି? ନା କାହିଁକି କନ୍ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ? ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ପୂଜା କରିବି, ଆପଣ ଦୟାଳୁ ପୁରୁଷ ଜାଣିଦେଲେ ଆପଣ ଫେରିକିରି ପଳେଇବେ। ସୀତାକୁ ଯେତିକି କନ୍ଦେଇବି, ଆଖିରୁ ଯେତିକି ଲୁହ ବହିବ, ରାଗଟା ତମର ସେତିକି ବଢିବ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିକିରି ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱରରେ ମାରିଲେ ଅସୁର ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ମତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱରଟା ଦରକାର। ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଭୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ତମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଟ ଭିତରେ ସେଟା ଲୁଚେଇକିରି ତମେ ରଖିଛ। ସେଟା ଗୋଟିଏ ଥର ବ୍ୟବହାର ହବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବ୍ୟବହାର ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିକିରି ସେ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱରରେ ମାରିକିରି, ପ୍ରଭୁ ମତେ, ମୁଁ ମାଗୁଛି ମୁକ୍ତି। 2ଟା ଅକ୍ଷର ମତେ ଦରକାର, ମୁକ୍ତି। ଏ ଅସୁର ଜନ୍ମରୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଯେହେତୁ କାହିଁକି ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ନେଇଛି, ଯଦି ମୁଁ ମରିବାକୁ ଥିଲେ ତମ ପାଖକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଅସୁର ପୁରଟା ମାଟି ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଲଙ୍କାଟା ମୋ ବାପାର ନାହିଁ, ବିଶ୍ରବା ଋଷିର ନାହିଁ। ମୋ ବାପା ବିଶ୍ରବା ଋଷି ଭୁଲ କରୁଥିଲେ। ଏ ଲଙ୍କାଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଶିବଙ୍କର। ବୋଲେ ଦିନେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯାଇଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ, ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ କଲେ, ସେଦିନ ପାର୍ବତୀ କି, ମୋ ମା ମାନେ ଗାଳି କରିବେନି ନା, ଗୋଟେ କଥାଟି କହିବି, ଗାଳି କରିବେନି ତ? ବୋଲେ ମୋ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭାଇ ଯଦି ଟିକେ କାଇଲା ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଟିକେ ହେଇଗଲା, ବୋଲେ ତାକୁ ସବୁ ଏ ଯୋଉ ଯାହା ଦେଖେଇ ହବ ଯେ ଆମର ଏମିତି ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି। ହେଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କପିଳାସ ଘରକୁ, ଆଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠପୁର, ଯେମିତି ପାର୍ବତୀ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାକୁ ଘର ଘର ବୁଲି ଦେଖେଇଲେ, ଏଇଟା ଆମର ବେଡରୁମ୍, ଏଇଟା କିଚେନ ରୁମ୍, ଏଇଟା ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍, ଏଇଟା ଗାଡି ରଖାଉଛି, ଏଇଟା ସବୁ ତାଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ସୁନ୍ଦର ପୁର। ଆଉ ପାର୍ବତୀ ବିଚାର କଲେ, ଆମର ପର୍ବତ ଗୁହା ଗୁମ୍ଫା ବୋଲିକିରି ସେ ଆମକୁ ଏମିତି ବଡ ଲୋକିଆ ବୈକୁଣ୍ଠଟା ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତା ପରଦିନ ଶିବ କହିଲେ, ଆମର ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଘର ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶିବ କହିଲେ, କଣ କରିବ ଘର ଦ୍ୱାର, ଜୀବନକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଏ ଜୀବନର ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ତମେ ଘର କରିକି କଣ କରିବ? କେତେବେଳେ ଜୀବନ ଯିବ ଠିକ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସର୍ବତ୍ୟାଗୀ, ଘର କଣ କରିବି? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ଜିଦ୍ କଲେ, ଠିକ ଅଛି। କୁବେରକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯେତେ ଧନ ଦରକାର ପଡିବ ତୁ ଦବୁ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ ଉପରେ ଗୋଟେ ପୁର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ତା ନାଁ ଦେଲେ ଲଙ୍କା। ହେଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଶ୍ରବା ଋଷି ଡାକିଲେ ପୁରୋହିତ କରିବେ। ଇଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିଲା ପରେ ଦକ୍ଷିଣା ଯାଚିଲେ। ବିଶ୍ରବା ଋଷି ଲୋଭରେ କଣ କଲେ, ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଲଙ୍କାଟାକୁ ମାଗିଲେ। ପାର୍ବତୀ ବୋଲେ, କେତେ କଥା କଲ, କେତେ କଷ୍ଟ କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି କରେଇଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ତମେ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ନେଇଗଲ। ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଆଜିଠୁ ଲଙ୍କାଟା ଅସୁରପୁର ହେଇଯାଉ, ଅସୁରପୁର ହେଇଯାଉ। ରାବଣ କହିଲା, ସେଠି ମୋ ମା ଅଭିଶାପରେ, ପାର୍ବତୀ ଅଭିଶାପରେ ଏଇଟା ରାକ୍ଷସପୁର ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କରିବି। କେମିତି କରିବି ବୈକୁଣ୍ଠ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦ ପଡିଲା ଏକା ବୈକୁଣ୍ଠ ହବ। ତେଣୁକରି ମାକୁ ନେଇଛି, ମାଟାକୁ ନେଲେ ବୋପାଟା ଆପେ ଆପେ ଯିବ ସେଇଠି। ତେଣୁକରି ମାଙ୍କର ପାଦ ପଡିଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦଟା ପଡିଲେ ସେ ଲଙ୍କାଟା ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗାତପି କରିଅଛି, ମୁଁ ପଛେ ମରିବି, ମୋ ମାଟି ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବି, ତାପରେ ମୁଁ ମରିବି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ନେଇଛି,
ମୁଁ କେବେ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ନେଇନି ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ନାହିଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜଟାୟୁକୁ ତମେ କାହିଁକି ବଦ୍ଧ କଲ ଜଟାୟୁ କାହିଁକି ମାରିଲ ଯଦି ତମର ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଜଟାୟୁ କାହିଁକି ବଦ୍ଧ କଲ କାହିଁକି ମାରିଲି ଜଟାୟୁକୁ ହଁ ହଁ ନା ମୋ ମା ପାଖରେ ବସି ମୁଁ ଅଛି ଇଏ ପକ୍ଷ ଛାଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ କି ମୋ ମାର ଲୁଗା ଯାକ ଉଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଖରେ ଯଦି ମାର ଦେହରୁ ଲୁଗାଟା ଉଡ଼ି ପଳେଇବ କୋ ପୁଅ ସହିବ କି ନାହିଁ ଜଣେ ମାକୁ ଯଦି ଜଣେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ କୋ ପୁଅ ସହିବ କି ନାହିଁ ଜଟାୟୁ ହେଲା ପକ୍ଷ ଛାଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିନି ମାରିଥିଲି ତାର ବେକୁଟା କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଯାକ ଛାଡ଼ିକିରି ମୋ ମାକୁ ଲଙ୍ଗଳା କରେଲା ଲୁଗା ଯାକ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା ମାଙ୍କର ଲୁଗା ଉଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାର ଲୁଗା ଉଡ଼ୁଛି କେମିତି ପୁଅ ସହିବ ତେଣୁକରି ତାକୁ ପକ୍ଷୀ ଦିଟା କାଟିଦେଲି ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଣ୍ଡଟା କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାର ହଁ ହଁ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଛି କି ନାହିଁ ତାର ଡେଣା ଦିଟା ହାଣି ଦେଇଥିଲି କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ପକ୍ଷ ଆଉ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଲଙ୍କା ରଜା ହେବାକୁ ଥାନ୍ତା ବିଭୀଷଣକୁ ତମ ପାଖକୁ କାହିଁକି ପଠେଇଥିଲି ଜଣେ ରାଜଦ୍ରୋହ କଲା ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ନାତ ମାରିକିରି ଘୋଡ଼ି ନଥାନ୍ତି କେବେ ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଶତ୍ରୁ ପାଖକୁ ମୁଁ କଣ ଏଠି ମୂର୍ଖଟା କି ଘୋଡ଼ି ନଥାନ୍ତି ବନ୍ଦୀ କରି ତାକୁ ଲଙ୍କାରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ବିଭୀଷଣ ନ ଗଲେ ତମେ ଲଙ୍କାକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ ବାଟ ଦେଖେଇବ କିଏ ତେଣୁ ନାତ ମାରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଘୋଡ଼ିଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତୁ ଯାଇ ରାମଙ୍କର ଶରଣ ପଶେ ବୋଲେ ସିଏ ଯିବ ତମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବ ଗୃହବେଦୀ ବିଭୀଷଣ ନ ରହିଲେ ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର କେମିତି ବିଭୀଷଣ ବାଟ ଦେଖେଇବ ଲଙ୍କାକୁ ଆସିଲେ ମାରିଲେ ଅସୁର ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହେବି ମତେ ମୁକ୍ତି ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଲଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ହେଲେ ବିଭୀଷଣ ଭକ୍ତ ନା ରାବଣ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କିଏ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ କିଏ ରାବଣ ରାବଣ ଭଳି ଭକ୍ତ ସଂସାରରେ କିଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରାମାୟଣଟା ଯଦି ଉପରେ ଉପରେ ଦେଖିଦେବା ବୋଲେ ବିଭୀଷଣଟାକୁ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଆମେ କହିଦେବା ଏଇଟା ତ ପୁରାଣ ଆଉ କଣ ପୁରାଣର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣର ଯଦି ଭିତରକୁ ଯିବା ରହସ୍ୟଟା ବୁଝିବା ବାହାରେ ବାହାରେ ଖୋଜିବା ଆଜ୍ଞା କିଛି ମିଳିବନି ହଁ ହଁ ଖାଲି ଫମ୍ପାଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ତର ରହସ୍ୟ କଥା ଏଣୁ କରି ଆଜ୍ଞା ଆସ